Welcome. Welcome. Bienvenue. Bienvenue. Marhaban. Marhaban binkum. Yogoso. Bienvenidos. Aap sabka. Welcome to the World Forum Rio 2009. And it was said that you have to get ready at 7 o'clock. I was ready at 5 o'clock. I was waiting. I want to go to World Forum. I want to see what it is. And it's a very big thing. It's a very big opportunity. C'est un lieu ouvert d'échange et pas simplement français. Parce qu'il y a beaucoup d'événements où on retrouve les mêmes personnes et World Forum se distingue non seulement par la richesse du programme et la variété des intervenants. I expect to learn much about microfinance. Cette nouvelle économie, elle existe déjà. Et c'est ce que nous voulons démontrer ici. En vous présentant les actions, je dis bien les actions, d'un certain nombre d'acteurs économiques du monde, de manière à ce que ces acteurs puissent vous présenter leurs bonnes pratiques et leurs réussites. La priorité, c'est vraiment de créer l'emploi et de contribuer, encore une fois, à l'instauration d'un ordre juste et moral sur Terre. Voilà, mais c'est très idéaliste, mais c'est quand même ma foi et ma conviction. La responsabilité, c'est de mener des actions dans le cadre de l'environnement, c'est de faire de telle sorte que les gens deviennent beaucoup plus entreprenants, que les gens deviennent beaucoup plus autonomes et qu'on utilise l'argent pour la communauté et pas pour s'enrichir. What we expect from the financial sector, a responsible play in that sector is, yes, to be profitable, but also to do that with economic, social and environmental responsibility. In many, many areas, we hear about unjust practices, we hear about unsustainable practices, and we begin to dig deeper. We begin to take a look to find out exactly what is going on. En Haïti, ça fait plus de 15 ans. The pressures of the last year. Si nous ne bénéficions pas de la complicité des banques, mais surtout ces émissions ont un impact social et économique. We are in a real crisis time. We have fuel crisis, financial crisis, food crisis. Et ce que la crise a révélé, c'est des dysfonctionnements qui sont liés très souvent à la fois au comportement des hommes, au comportement des acteurs et à des systèmes qui favorisent en fait la cupidité ou l'accumulation de richesses individuelles. We have to put morality back into the center. We have to realize the purpose of business is to enable society to work well. And the purpose of government is to serve the public interest. But the individuals within business and government also have choices to make. The crisis didn't come about just because banks overlent. It came about because borrowers overborrowed. Responsible money is where the goals include values and not just the number of dollars that you get back. For our customers who just deposit money at the bank, they actually get to bank in a way that's more consistent with their values. Today I learned that it's not only about the money, it's about the human relationships, it's about morality, it's about how to, deal with people and be honest. Je pense que je fais partie des gens qui considèrent que diriger une entreprise peut être fait dans un sens autre que purement économique ou financier. On peut diriger des entreprises, faire prospérer l'économie et puis porter d'autres valeurs. Teria que ter três espíritos, três componentes, podemos falar assim. Eu acho que o primeiro é ter um espírito solidário. O outro tem que ter um espírito empresarial, quer dizer, a empresa tem que ser sustentável, ela tem que ter lucro, ela tem que ter rendimentos. Não pode ser uma empresa que, afinal de contas, não tenha sustentabilidade que vá à falência. O terceiro espírito é o que a gente chama do espírito ecológico, que é essa empresa garantir a participação, ter preocupação ambiental, ter preocupação em proteção do meio ambiente. Também isso quer dizer participar da vida da comunidade. Investors underestimate the amount of power they have and influence over how companies operate. And if investors start to demand that companies operate in a certain way, or they will remove that investment from that company, these companies will respond. Celui qui cherche la solution, il la trouve. Quand il la trouve, il est heureux, il est fier, et puis il l'applique au moins. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'engage devant le peuple, devant les gens. Et cette personne-là doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la limite de ses possibilités.
Thank you.